Deron sa linya nga itong pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Junina Marty. Good morning, ma'am. Good morning, Sir Ariel. Og sa itong mga sukinti paminaw, matong latest weather update. As of 4 a.m. today, ang sentro aning atong ginamonitor na Super Typhoon Nando kay nana dinha sa kalayong 265 kilometers west of Calayan, Cagayan. Nanigikusgon sa hangin duol sa sentro nga moabot og 185 kilometers per hour ug gustiness nga moabot og 230 kilometers per hour. Kini gapairog pa kasadpan sa gikusgon na 20 kilometers per hour. O kini at may nakita for karong adlaw or karong buntaga kay makagawas na ni sa atong Philippine Area of Responsibility. Napod gihapon kitay nakaisa na tropical cyclone with signal number. Pinakataas ni ini kay signal number 3 dinha sa may northern Luzon na area. Sa laing bahin, napod kitay ginamonitor na low pressure area, gawa sa atong Philippine Area of Responsibility, ug ulahin na nato nakitaan dinha sa may kalayong 1,220 kilometers east of Eastern Visayas. And for the next 24 hours, taas ang tsansa ni ini na mahimong usa ka bagyo. Sa laing bahin, kining southwest monsoon gihapon o habagat ang padayong nakapektar dinha sa may southern Luzon, Visayas ug dinha sa may Mindanao. Ug tungod ni ini makasinati ta dinhi sa katibuk-ang Visayas og generally fair weather nga nalay chance sa mga patak-patak nga pagulan pagpanugtong kilat. Wa kitay active na gale warning dinhi sa Visayas pero makasinati ta anhi og kasarangan ngadto na sa kusog nga paghuro sa hangin na magumikan sa habagatang kasadpan nga diin atong kadagatan na sa kasarangan ngadto na sa kusog ang mga pagbalod. Dinhi sa sugbot ng kadagatan kay nay paghunas unyang alas 5:37 sa buntag ug motuog kini unyang alas 11:54 sa buntag. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug ang atong haring adlaw kay musilang unyang alas 5:33 sa buntag ug mosalop kini unya sa alas 5:40 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 5:25 na. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte, mayong buntag ug daghang salamat. Salamat kayo, Ma'am Junina, yung may buntag sa pag-asa Mactan. What's up, sir? Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Martes pitsa 23 bulan sa Septembre tuig 2025. Pinagi ni Ma'am Junina Marti ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Ma'am Junina Marti og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Simba sa kabisi makatunga.